Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ini adalah menakib ringkas daripada Abuya Alim Al-Fadil Profesor Dr. Kiai Ahmad Syarwani Zuhri. Abuya Kiai Ahmad Syarwani Zuhri dilahirkan di Desa Sungai Gampa Asahi pada tanggal 18 Agustus 1950 dari pasangan Haji Zuhri bin Ausil bin Idris bin Asma bin Zainab binti Aisyah binti Said Dadul Nibau bin Abu Su'ud bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Hajjah Marwiyah binti Hamzah binti Dariyah binti Abdul Hamid binti Sulaim binti Fatimah binti Qadi Syekh Abu Nuaim bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau sekolah pertama kali di Sulamul Ulum Desa Sungai Gampa Asahi di bawah bimbingan seorang guru An Alimul Fadil Kiai Haji Tuan Guru Marzuki Mustafa, yakni sepupu daripada Tuan Guru Kashful Anwar, pendiri Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Setelah 6 tahun beliau menempuh pendidikan di Desa Sungai Gampa, beliau didorong dan diperintah oleh guru beliau untuk melanjutkan sekolah ke Darussalam Martapura. Di Martapura beliau menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussalam di bawah bimbingan diantaranya adalah Guru Abdul Qadir Hasan, Tuan Guru Kiai Haji Sa'lani Arif Muhaddis Banjar, dan Tuan Guru Saman Mulia, Tuan Guru Haji Badruddin, Tuan Guru Ramli, Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Dan di Martapura inilah pada tahun 1970 Allah Subhanahu wa taala mempertemukan beliau dengan seorang yang nantinya akan menjadi orang tua angkat beliau, yakni Al-Habibul Barakat Al-Habib Ja'far bin Abu Bakar Balogais, yang tiada lain adalah ayahanda daripada guru kita Al-Habib Mahmud bin Ja'far bin Abu Bakar Balogais. Dengan pertemanan itu dalam sering diceritakan Abuya bahwasanya beliau sering ke Alalak, ke tempat guru kita Said Mahmud untuk mengadakan acara, karena pada tahun 1970 Abuya mendirikan pertama kali majlis maulid di Alalak. Dan dengan berkah itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abuya kita bisa melanjutkan pendidikan ke tanah Jawa, yakni ke Bangil. Walaupun Abuya menempuh pendidikan di Bangil kepada Tuan Guru Muhammad Syarwani Abdan, yang namanya diambil keberkahan oleh ayahanda beliau. Karena pada di saat Abuya kecil, ayahanda beliau berniat apabila Nabi anak laki-laki akan dinamakan sama dengan nama, yakni Muhammad Syarwani. Dan ketika itulah ketika Abuya di Bangil, selesai di Bangil akan melanjutkan studi ke Makkahul Mukarramah. Maka pertama kali yang memberi dorongan baik dengan dorongan segala macam harta dan sebagainya adalah Al-Habib Ja'far. Bahkan Abuya itu selamatannya di Alalak ketika akan berangkat ke Makkahul Mukarramah, yakni di rumah Al-Habib Ja'far bin Abu Bakar Balogais. Kemudian ketika berangkat ke Makkah, yang dibawa beliau adalah selain dorongan keluarga, sepucuk surat daripada Tuan Guru Muhammad Syarwani Abdan, yang beliau disuruh untuk menyampaikan kepada guru beliau, yakni Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Dan ketika beliau telah bertemu dengan Sayyid Muhammad Amin Qutbi, maka surat itu dikasihkan, lalu surat itu dikembalikan dengan Abuya dengan lengkap. Kemudian dalam amplop itu disisipkan uang untuk menjadi ongkos ketika Abuya menuntut ilmu di negeri haram.
Kemudian guru-guru beliau adalah ketika di Makkahul Mukarramah adalah As-Syekh Amin Qutbi, As-Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masyad, mufti kota Makkah, As-Syekh Al-Musnid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Al-Arif billah Al-Alama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Al-Arif billah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsi, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Al-Alim Al-Alamah Ismail bin Zain Al-Yamani, As-Syekh Al-Muhaddis Su'aib bin Madian, As-Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, Al-Alim Al-Faqih Zakaria bin Abdullah Bila, As-Syekh Muhammad Fahmi Al-Madani. Dan guru-guru Abuya ini juga adalah menjadi guru daripada guru kita Sayyid Mahmud Al-Balagais. Kemudian beliau berkeliling ke beberapa negara Timur Tengah untuk mendapatkan ilmu secara khusus dan bertabaruk kepada para ulama yang berada di kota luar negeri. Kemudian beliau kembali ke negara Indonesia dan bertetap di Martapura. Namun guru beliau memerintahkan untuk beliau berdakwah ke Balikpapan, dan di Balikpapan pun beliau ditemani oleh saudara angkat beliau yakni Sayyid Mahmud. Kemudian setelah beliau mendirikan pondok pesantren di Balikpapan, persaudaraan itu tidak terputus, dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kami yang muda-muda. Mudah-mudahan keberkahan persaudaraan itu akan terus tersambung bagi kami, bagi kita sekalian para daripada muhibbin Abuya, muhibbin Sayyid Mahmud. Mudah-mudahan kita nantinya bisa terkumpul dengan mereka semuanya. Dengan keberkahan itu kita mendapatkan keberkahan daripada guru-guru mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangi kubur Abuya dengan kuburan dengan cucuran rahmah dan maghfirah. Dan kita doakan mudah-mudahan guru kita Al-Habib Mahmud yang menjadi tokoh, yang menjadi orang tua kita, Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan senantiasa dalam keafiatan, dalam iman, dalam takwa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang yang nantinya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta mereka. Rabbim fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.